کربلا۔ ایک ایسا ریولوشن جس کی وجہ سے کئی بڑی گورنمنٹ تک الٹ گئی، جیسا کہ ایران اور سیریا۔ من به مادرهای فرزند از دست دادم. لیکن آخر کربلا ہوئی کیسے اور کس طرح امام حسین کی شہادت سے یہ ریولوشن سٹارٹ ہوا، تو چلے جانتے ہیں۔ یزید کو معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی ٹریٹی توڑ کر خلیفہ بنا دیا، تو اپنی موت سے پہلے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو وارن کیا اور کہا کہ حسین سے ہوشیار رہنا، اگر یہ تیرے خلاف کھڑا ہوا تو نہیں بچے گا۔ یزید یہ جان گیا تھا کہ حسین کی بیعت لینا سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو باقی بھی بیعت کر لیں گے۔ یزید ایک نمبر کا ظالم اور شرابی تھا، وہ یہ اچھے سے جانتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے، تو اس نے زبردستی تلوار کی نوک پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اس نے اپنے سارے گورنرز کو خط بھیجے اور کہا کہ وہ اس کے لیے زبردستی لوگوں سے بیعت لیں، تو اس کے گورنرز نے لوگوں کو مار پیٹ کے ان سے زبردستی بیعت لینا شروع کر دی۔ تبھی مدینہ کا گورنر ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو رات کے وقت سیکریٹلی بلایا اور کہا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین اسی رات اپنی فیملی کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں وہ کئی مہینوں تک رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے تو وہاں انہیں کوفے کے کئی لوگوں نے خط بھیجے اور کہا کہ ہمارا آپ کے سوائے کوئی امام نہیں، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور اس یزید کے خلاف لڑیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفہ کی سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے ان کا اچھے سے ویلکم کیا اور 18,000 سے زیادہ لوگوں نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا وعدہ کیا۔ جب یزید کو یہ پتا چلا کہ میرے خلاف لوگ فوج کھڑی کرنے والے ہیں، تو اس نے فوراً کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹا کر ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا تاکہ وہ وہاں جا کر اس موومنٹ کو ختم کر سکے۔ تو عبید اللہ بن زیاد بڑی ہی چالاکی سے رات کے اندھیرے میں امام حسین کی طرح کے کپڑے پہن کر اور اپنا منہ چھپا کر کوفہ میں انٹر ہوا۔ جب لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں لگا کہ امام حسین انہیں لیڈ کرنے آئے ہیں۔ لوگ خوشیاں منانے لگے اور اس کے ہاتھ چومنے لگے۔ اس وقت الیکٹریسٹی تو ہوتی نہیں تھی، تو رات کے وقت کسی کو پتہ نہیں چلا۔ عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے محل میں انٹر ہو گیا اور اگلے ہی دن اس نے اپنی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور کہا کہ جو بھی حسین کا ساتھ دے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے مسلم بن عقیل کو بھی پکڑ لیا اور انہیں محل کی چھت سے پھینک کر شہید کر دیا، اور جو بھی لوگ امام حسین کا ساتھ دینے والے تھے ان میں سے کئی لوگوں کو شہید کر دیا اور کئی لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ امام حسین علیہ السلام اس وقت تک کوفے کی طرف اپنی فیملی کے ساتھ نکل چکے تھے، کیونکہ وہ پچھلے 4 مہینوں سے مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حج کے موقع پر کئی ہزار مسلمان آ کر انہیں فالو کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ یزید کو جب یہ پتا چلا تو اس نے اپنے کچھ بندے احرام کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھیجے۔ جب امام حسین کو اس کا پتا چلا کہ یزید نے انہیں مارنے کے لیے جاسوس بھیجے ہیں، تو انہوں نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور جانے سے پہلے خطبہ دیا اور کہا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہوگا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ کبھی بھی اس عظیم کامیابی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے قبضہ کر لیا ہے۔ ان کے کئی ساتھیوں نے انہیں وہاں جانے سے منع بھی کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام ٹوٹل 70 سے 80 لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ اپنی فیملی کے ساتھ کوفہ کے لوگوں سے ملنے جا رہے تھے۔ یہ عظیم قافلہ ریگستان میں اپنے سفر پر روانہ تھا کہ تبھی انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، جسے سن کر ان کے کئی ساتھیوں کا مورال ٹوٹ گیا اور کچھ لوگوں نے واپس جانے کا سوچا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں،
और हमें इसी की तरफ लौट कर जाना है। हमें ये सफर पूरा करना है और मैं वापस नहीं मुड़ सकता। तो इसके बाद इनका काफिला वापस से कूफे की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में एक जगह जब काफिले ने क़याम किया तो इमाम हुसैन सो रहे थे। तभी उन्होंने ख्वाब में अपने नाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए हुसैन आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से उठे और आपने अपने साथियों से ये ख्वाब शेयर किया और उन्हें कहा कि जो वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो मारा जाएगा। कुछ लोग छोड़ गए लेकिन बाकी इनके साथ रहे। तो काफिला फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तभी रास्ते में इन्हें एक और काफिला दिखाई दिया जो कि ज़ुहैर बिन कैन का काफिला था। इनकी मुलाकात इमाम हुसैन से हुई। इस मुलाकात के बाद ज़ुहैर बिन कैन ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि तुम बाकी सबके साथ जाओ, क्योंकि मैं अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान दूंगा। वहीं दूसरी तरफ यजीद को यह पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं। तो इस नापाक ने हुर बिन यजीद को 1000 के लश्कर के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले की तरफ भेजा। हुर बिन यजीद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन के काफिले को रास्ते में ही एक जगह दरियाए फुरात के किनारे रेगिस्तान में रोक लिया। इमाम हुसैन ने अपने साथियों से पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये करबला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आपने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि यहीं खैमे गाड़ दो, अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापसी लौट रहे थे तो आपने यहाँ रुक कर फरमाया था, ऐ हुसैन, उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना, क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। तो जब 2 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने करबला में खैमे लगा लिए तो इसी वक्त यजीद ने 4000 के लश्कर के साथ अमर बिन साद को हुर बिन यजीद की फौज ज्वाइन करने भेजा। इससे हुर बिन यजीद की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी अमर बिन साद यजीद से और ज्यादा लश्कर मंगवाने लगा, जिसके बाद इसकी फौज 1000 से 30,000 हो गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ इनके सिर्फ 70 साथी थे। लेकिन आखिर क्यों अमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था जबकि सामने सिर्फ 70 थे और इनमें से भी कई बच्चे और औरतें थी? इसकी वजह ये थी कि इन 70 लोगों में एक इंसान था जिसका नाम था अब्बास। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। ये इतने बहादुर थे कि जब ये जंग में लड़ते थे तो लोगों को लगता था कि अली लड़ रहा है। इन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को इसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला में इसके साथ खड़ा हो, जो इसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया। इसी वजह से अमर बिन साद लगातार फौज मंगवा रहा था, क्योंकि सामने अब्बास खड़ा था। तो इमाम हुसैन ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा उन्हें अपनी इस कंडीशन के बारे में बताने के लिए, लेकिन वो खत कभी कूफा के लोगों तक पहुंचा ही नहीं। इमाम हुसैन और इनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि अमर बिन साद ने 500 फौजी फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद गर्मी थी, सूरज सर पर था, बच्चे रो रहे थे और इनके होंठ सूखे पड़े थे। यहाँ तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थी। प्यास की वजह से इमाम हुसैन के साथी कमजोर हो रहे थे, लेकिन इनका जज्बा मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुलाब्दीन अलैहिस्सलाम पहले ही बीमार थे। बीबी सकीना इमाम हुसैन के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा कि अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन बच्चों और औरतों को तो पानी पीने दो, इनका क्या कसूर है। लेकिन उनका आगे से जवाब आया कि हमें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सख्त ऑर्डर दिया है कि इन्हें एक बूंद भी पानी नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अमर बिन साद से
नेगोशिएशंस करने की कोशिश की, लेकिन इनकी एक ही डिमांड थी कि यजीद की बैत करो, जो कि इमाम हुसैन कभी करने को तैयार नहीं थे। प्यास की वजह से दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से बॉडी को पंप करने में मुश्किल हो रही थी। ब्रेन फंक्शंस कम हो रहे थे और ये सब बच्चों में और ज्यादा हो रहा था। 9 मुहर्रम का दिन आ चुका था और इसी आजमाइश में 9 मुहर्रम का दिन भी गुजर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत की और अपने साथियों से कहा, तुम अब जा सकते हो। दुश्मनों को सिर्फ मेरी जान चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। इसके बाद इमाम हुसैन ने चिराग बुझा दिया और जब थोड़ी देर बाद चिराग जलाया तो इनका एक भी साथी इन्हें छोड़कर नहीं गया। हुर बिन यजीद को जब ये पता चला कि अमर बिन साद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग करेगा तो उन्होंने इमाम हुसैन की फौज ज्वाइन कर ली, क्योंकि वो इमाम हुसैन की इज्जत करते थे। इसके बाद 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद की फौज के सामने आए और कहा, ऐ लोगो, गौर करो कि मैं कौन हूँ। क्या मैं तुम्हारे नबी का बेटा नहीं हूँ? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि मैंने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया? लेकिन दुश्मन खामोश रहे तो इमाम हुसैन ने अपनी फौज को तैयार किया और 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा राइट में था, एक लेफ्ट में और एक हिस्सा सेंटर में था, जिसे हजरत अब्बास लीड कर रहे थे, जबकि यजीद की आर्मी इनके चारों तरफ थी। तो फजर की नमाज के बाद जंग शुरू हुई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कई साथी एक एक करके शहीद होते रहे। जब इमाम हुसैन के साथी शहीद हो गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खूबसूरत बेटे जनाबे अली अकबर, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, वो मैदान में आए और पुकारने लगे, मैं हूँ अली, अली के बेटे हुसैन का बेटा। हम नबी के घर वाले हैं और अल्लाह की कसम हम कभी भी बातिल के सामने नहीं झुकेंगे। जब यजीद की फौज ने जनाबे अली अकबर के चेहरे को देखा तो वो खामोश हो गए। कुछ ने तो नजरें नीची कर ली और कुछ ने अपने चेहरे फेर लिए, क्योंकि जनाबे अली अकबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे। ऐसा लग रहा था जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मैदान में आ गए हों। इसके बाद वो आगे बढ़े और एक के बाद एक दुश्मन को मारते गए, लेकिन दूर से किसी ने इनके सीने में नेजा मारा, जिसके बाद वो नीचे गिरे और इमाम हुसैन को पुकारने लगे। इमाम हुसैन पूरी तेजी से इनके पास आए और इन्हें उठाकर कहने लगे, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, इन्होंने उसे भी शहीद कर दिया जो सूरत में तेरे नबी से सबसे ज्यादा मिलता था। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन से जंग की इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ